May buntag mga igsoon ug happy Sabbath this tanan. Sa makausap pa akong gina abi-abi na sab karong buntagang ato mga kaigsunan nga sa kanunay uban kanato dinhi matag Sabado alang sa atong lesson review. Og ako nasayod nga sa gyapon kitang tanan karong buntaga atong naangkon ang kalipay puno sa grasya sa Ginoo nga sa diin kita nakahimo sa pagpadayon sa pagsimba kaniya labaw sa tanan sa pagtuon sa iya mga pulong. So before going further sa atong discussion sa atong lesson this morning, mga kaigsunan, ako sa angion, Brother Dudong alang sa pagampo. Magampo ta, among Diyos magahom, nakasimungian sa langitan, amahan, ining adlay ko pahulay, amo ikaw ang ginaimbita Ginoo nga magauban sa among leksyon. Salamat amahan sa imong pagiya. Salamat Ginoo sa kaalam, salamat Ginoo sa mga paglaom nga taliwala sa mga kalisod, kalisdanan, o mga pagsulay sa among kinabuginoo. Ikaw makiguban ka namo. Tabahay kami amahan, niining among topiko, niining paghulat diha sa mga pagsulay. Pasaylo kayo sa among mga sala, sa ngansa sa among luwas. Amen. Once again, may buntag ug happy Sabbath day sa tanan. Sa atong mga kaigsunan nga naa nagamonitor dinha sa atong live coverage sa YouTube channel, sa Facebook Live. Welcome sa atong panahon sa pagtuon sa atong lesson review this morning. Ako usab ginatimbayang atong mga kaigsunan sa Iglesia sa Ates dinhi sa General Santos City o usab sa atong mga elders sa mga opisyalis sa iglesia under the leadership sa atong church pastor, Pastor Joel Bagunok, ug alang usab sa atong mga kaigsunan nga nagapadayon sa buhat pinagi sa atong communication, pinagi sa departamento sa communication sa City Central Church dinhi sa General Santos City. Ang atong mga tulo ka doktor no nga sa kanunay naggatabang sa atong bulaton, particular sa atong recording. Doc J, Doc John, og si Doc Ravilo. Og usab sa atong pangulo sa atong communication, Brother Dave Bayeta. Og ban sa mga kauban niya. So kining atong lesson review matag Sabado dinhi og uban pang mga bulaton sa iglesia, particular sa atong live coverage sa kapadayon kini tungod sa ilang kanunay nga pagbuhat no kining tinabangay alang sa matamo sa particular sa communication aron lang nga kining atong discussion sa atong lesson review ug ubang pa mga mensahe maabot usab sa atong mga kaigsunan nga naa sa atong panimalay. Brother Dudong, welcome usab sa atong panahon sa pagtuon karong buntaga. Naa kay itimbaya. Okay, ako sa itimbaya ang atong mga kaigsunan nga naglantaw sa atong weekly review sa atong lesson, ilabi na sa atong mga kaigsunan nga naa sa gawas sa nasod nga mingaw gyud sila sa pagtan-aw sa atong mga programa dinhi sa Santos City Central Church. Apil na ang atong leksyon ug atong mga kaparintihan, atong igsuon nga naa diha sa gawas. So this morning, brothers and sisters, kita gyapon niya kita sa third quarter with the theme In the Crucible with Christ. So karon niata sa lesson 11, Waiting in the Crucible. So kung atong pahisgutan kini Brother Dudong, medyo nagkasamot kagwapo ang atong lesson. So matag semana daghan gyud nga mga mensahe atong makuha alang sa atong lesson nga kini makahatag kanato og kadasig sa atong palagad. So we naanata karon sa waiting in the crucible. So unsa man ning ipasabot ani Brother Dudong? Na ba kay idea kung unsa meaning aning waiting in the crucible before tumato sa atong memory text? Kini atong titulo mga kaigsuonan nagisgot lamang nga sa matag butang nga atong encounter sa matag sitwasyon nga atong makita matag adlaw mga kaigsuonan matingala ta nganong usahay walay tubag, walay alibyo sa mga butang nga gusto nato nga adunay kahupayan apan ato kini masabtan nga sa kalendaryo sa Ginoo, sa panahon sa Ginoo adunay insaktong mga panahon nga atong
pagahuwaton aron nga kini mga butanga atong masabtan ug ato siyang mailhan sa insakto gayon. So kung mga school kay tag waiting by dudong, mao kining aksyon. Ang aksyon sa pagpabilin kung asa ang usa o paglangan sa aksyon hangtod adunay lain nga may tabo. So kung atong paiskutan kini unsang gipasabot ni aning waiting in the crucible, kita nasabta nga unsang meaning na aning crucible. So dinhi atong makitaan nga while naata sa mga pag-antos, mga pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi, kailangan nga ang kinaiya nga nagahulat, nagapaabot, magpadayon sa atong kagalingon. So, unsa magyud ang atong buhaton samtang kita nagahulat or nagahulat or kinitog nato nga waiting in the crucible, unsa magyud atong buhaton while waiting in the crucible pa dudong. Dili ato makita nga ang pagkamalaumon ug ang pagkamaaghop no. Hope and meekness mo'y usa ka mga importante nga mga tools aron atong madaog ang mga pagsulay nga atong masagubangan matag adlaw nga pinaagi sa saad sa Ginoo ug sa pagtuo nga atong naangkon makaangkon kitag paglaom nga adunay katubagan bisan pa man og mo langtod kinig mga panahon nga daw dili konbenyente na sa mga katawhan sa Ginoo. So sa pipila ka semana may agi atong gisgutan ang paglaom og kining pagkamalumo or kining meekness. So kini siya mao kini mga essential nga mga tools aron nga mahimo kitang overcoming ngadto sa mga pagsulay or mga trials nga maabot sa atong kagalingon. Apan kini siya gina-consider nga kini siya kung wala kining hope o kining pagkamalumo, dili po nato maangkon ang kiniya nga kining nagapaabot. So kini kumbaga essential gyud kini siya while waiting in the crucible. Gani ang atong biblical explanation about sa kining waiting is not only about waiting but also waiting with patience. So, mao ka nang gingon nga biblical waiting dahil ingon nga hulatan ta pero maingon tag waiting biblically, that is with patience. So ang meaning sa patience, that is long suffering or endurance. So mao gani ni Brother Dudong atong teksto, atong memory text nga makitaan sa Galatians 5 verse 22, nagisgot kini but the fruit of the spirit is long suffering. Kung atong tanaw na sa atong leksyon, apan kung atong basahon gyud ang katibukan nga teksto, nagisgot kana siya, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness. Kung atong tanawon kining patience or long suffering, kumaga kabahin kini siya sa bunga sa espiritu nga makitan ngadto sa ngadto kanato. Gasa gyapon sa Ginoo. Gasa kana gikan sa Ginoo. So long suffering, meaning ani having or showing patience in spite of trouble, especially those kanang mga troubles nga ang dahilan ngadto sa laing mga tao. So dinhi gis ko ta atong sa leksyon nato nga patience or kining kining ingon nato nga kining pasensyahon, mapailobon is part of the fruit of the Holy Spirit. So dinhi naay mga pangutana dinhi Brother Dudong. Ang katawan ba sa Ginoo kailangan bang we should wait patiently in the crucible? Okay. Okay, unsa may gyud ka nang nganong kailangan mi gyud ta nga sama sa mga katawan sa Ginoo, we should wait patiently in the crucible. Ang sa ato nagibasa ang usa sa gasa sa balaang espiritu mao ang pagka-mapailobon. Ang pagka-mapailobon gasa nga gusto sa Dios nga ato maangkon apan kinahanglan nga ato kana siyang ikultibar. Yeah. Atong sanayon ang atong kaugalingon sa paghulat sa katumanan sa gusto sa Dios nga metabo sa atong kaugalingon ug sa mga butang nga handom nato
nga iyang pagabuhaton. O kini usa ka dakong hagit sa usa ka katawan sa Ginoo, kay kung bisan sa maanindot o sa dili maayo nga sitwasyon, gusto ginato nga kanang sa atong panahon may tabo ang kalipayan o ang kasulbaran kung unsa man ka sitwasyon kita nakasulod. Naingon na itong leksyon pa Dudong nga ang mga katawan sa Ginoo should wait patiently in the crucible. Kaya nga naman, kaya nga atong Ginoo, mismo atong Ginoo, nagulat ko siya patiently. So, ang ingon din nga, ang Dios mapailubon tungod kay siya mahigugmaon. So, nahimo siya nga waiting patiently usab tungod kay mahigugmaon ang atong Ginoo. That's why He need more time as possible for the salvation of many people as possible. So, kung nagdadali ang Ginoo nga papason tanan makasala ng kalibutan, wala ni chance nga makaangkot ta kaluwasan apan kana nganong ang Ginoo waiting patiently tungod kay sa iyang gugma sa matabo sa kanato. Dudong. Na ay mga pangunahon na nga naglangay-langay ang Ginoo sa pagbalik. Yeah. Pero ato mabasa niya sa silatan ni San Pedro nga ang Dios wala naglangay-langay apan siya nagahandom nga ang matag usa unta makasabot, mudawat, makaila nga ang iyahang paghulat kanato magadala kanato ngadto sa kausaban sa tanang katawhan nga unta walay malaglag kundi ang tanan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Tungod ka sa gugma si Ginoo mao na nga wala ni sa dali nga tiwason tanan ning makasala naning kalibutan. Apan sa ato mga katawan naning kalibutan, kung naata sa crucible, naata sa mga kalisdanan, mga trials nga maabot sa atong kinabuhi, then magpadayon ng taog wait sa pag-antos niya na under crucible, sige lang pailom lang ta na maniantuson lang yun ta. Lisod ba anak? Lisod gina. It is very painful nga naata sa kalisdanan, apan dugay pagin mabalik ang Ginoo, nagpabilin ta nga waiting patiently hangtod siya pagbalik. Lisod gyud sa atong kinabuhi nga kining kinaiya nga patiently waiting diha sa atong Ginoo, patiently waiting under the crucible sa mga tayo sa mabot sa atong kinabuhi. Apan ang kanindot lang ato kini mahimo nga possible nga makaya as long nga we have trust diha sa atong Ginoo. The source, no? Ang source sa tanan nga mga butang naning kalibutan nga makatabang ka nato only ang atong Ginoo. So kung aduna kita pagsali kaniya, mao lamang kana makatag ka natong strength nga kita makahimo sa pagpaabot in spite nga naata sa crucible nga atubang sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kana mga personal experience ba siguro sa mga encounter nato sa atong pag-alagad sa Ginoo to sa murag walay problema. Yeah. Pero kanang sulayon ka nga baby ayon ka murag kag binuangan ay lagkas ko pailob lang murag challenge kay na sa usa ka Kristiyano ko ang imo nang murag pagkatao, ang imong garbo, ang imo hanang prestige mo oy murag at stake kana ingon nga patient mapailob lang agwanta lang pailob lang. It's a challenge sa matag usa. So mo lagi na dudong if we trust the Lord, if we have placed our lives in His hands, if we have surrendered our wills to Him sa iyang kabubuton, then we can trust that He will do kung unsang maayo alang kanato. So importante gyud nga ang pagpasalig diha sa atong Ginoo magpabiling gyud sa atong kagalingon. So gani bali dudong ang Ginoo kung atong pagkabasahon gyud sa Galatians chapter 4 verse 4 ug usab sa Romans 5 verse 6 nagiskot dinhi nga atong Ginoo aduna gyud fullness of time. Ano dahil sa due time, ano usay mag-ingon ta nganong sumala ganina na natay question nganong dugay pa magyud sa mahatag og solusyon sa mga sala naning kalibutan. Kay aduna gyud say panahon. Gani ang Biblia o bisag si Paul nagisgot nga ang Ginoo miani na ning kalibutan with exact or right time. Adunay due time, no? Sumala din na sa Galatians ug Romans. Adunay fullness of time. Na adunay due time nga iyang right siya, time. Eksaktong panahon nga siya maning naning kalibutan. Apan wala po nagisgot si Paul ngano unsang mga dahilan. Naipangutana kay ganina dudong before tamian ni dinhi. Ngano man nga
it takes thousands of years pa gikan sa pagpakasala og sa diha nga kini nagpakatao ang atong Ginoo ug usab siya nagsakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo aron makatag og kaluwasan kanato ngano it takes time pa sa atong naisgutan ganina nga atong Ginoo tungod kay dunay gugma ug ang atong Ginoo adunay gyud due time adunay gyud say panahon eksaktong panahon nga siya maghimo niya na. Siguro, kanang ingon nila nga sa pagkaon kung half-baked siya, basig ma-indigest ta, mahilaw ta. So, Hilaw ba? meaning, ang iyahang pagpakatao nga nung nahulog og mga pila pa ka mga ginatos katuig tungod kay siguro ang handom gyud sa Ginoo nga ato gyud siyang mailhan masabtan kay i-consider gyud nato ang 40 ka mga tuig nga pag at amoma niya sa mga Israelitas nga paglibot-libot aron lang gyud sila mokat-on nga mosalig makadevelop sa pagtuo ug kana nga pagtuo magpabilin bisan usa pa man ang mahitabo sa ilang sitwasyon along the way pero ato makita mutuo lang ta kung naay mga extraordinary nga mga butang kinatabo pero sa diha nga mulabay nagpila ka mga adlaw sinemana mawala ang pagtuo mo na siguro gusto ko niya nga karang ang pagtuo mula hutay hangtod sa dugay nga panahon bisan sa unsa pa man nga mga sitwasyon nga atong maagian. So bisag si si Daniel nagisgot pod nga ang atong Ginoo adunay gyud timeline. Yes. Kay sumala sa Daniel adunay gisgutan din nga adunay 70 years of slavery. Then adunay 69 weeks for the Messiah to come. Then naay 1,260 years of persecution. So din sa pagkabalo na ni Daniel murag di kay sa kasabot apan during that time nalipong siya. Gibati niya nga murag nagsakit siya kay nganong mao magining may tabo. Bugat So kay siya. bugat ko imutan naon, bugat yun. Pero kay ang Ginoo nasa timeline nasa saktong panahon kung kanus agin na niya na may tabo nga moabot ka na siya. So din doon na ang atong Ginoo adunay timeline to take naipangutan na din does God have a timeline to take me out of the crucible? Yes, naagi say timeline apan meanwhile how does the waiting help me? So din nagisgutan sa atong leksyon Brother Dudong nga kini nakatabang kini kanako nga mosalig sa Dios. Nakatabang kini kanako nga makabaton og mas klaro nga hulagway sa akong kaugalingon. Kini naghimo kanako nga makanunayon. Persistent. Persistence. Ang akong pagtuo og pagsalig miuswag. Kini ang Dios adunay panahon sa pagbuhat sa tanan nga magiusa. So, katapusan nakatabang kini kanako nga magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. So, mao ka nang makita nato Brother Dudong while waiting. No, dapat Sa mao ka tupa. nang makakat-on ta ni anang mga butang. Na ay personal development sa atong pagsalig, Yeah. pagtuo, pag-ila sa atong kagalingon o sa pagkat-on nga ang Dios muhimo gyud sa maayo alang kanato ug dili niya ihikaw kung unsay maayo sa ato ug kanang dili ta niya biyaan, dili ta niya talikdan mo kanunay nga paglaom nga atong maangkot. Adunay mga Bible characters Brother Dudong nga nag-struggle sila while adunay delay sa fulfillment sa pakigsaad sa Ginoo. Like Abraham, nasayod ta sa usang pahitabo alang kay Abraham, no? Joseph, no, nga si Joseph, nasayod po sa story ni Joseph kung saan hitabo kaniya. Apan tungod sa delay sa pakigsaad sa Ginoo, naangkon ginang kalisod siya ang kinabuhi. Like Hannah, no? Grabe ang frustration ni Hannah tungod kay siya usa sa kining kabit, no? O sa asawa dual man sa asawa ni First wife siya. First wife siya. First wife siya tungod kay wa siya nakaanak after pila ka mga tuig entitled ang husband at that time sa kultura nila nga mo contract og another wife aron lang gyud makaanak. So mo nang Duha yang sawa. duwa ang asawa Ah. tungod para makaanak lang yun. Dysfunctional. So dinhi kita na tong story nga lisod gyud si Hannah until nga napanganak si Samuel. It takes time. Apan kana mga resulta kana sa kanang delay sa pakigsaad nga gihatag sa Ginoo ngadto sa imong kitawan.
dili sa fulfillment sa pagigsaad sa Ginoo, adunay mga sakripisyo nga may tabo ngadto sa iyang mga katawan. Dugang Brother Dodong? Naay punto lang ako diri ihatag sa sugilano ni Abraham sa edad nga 75 gisaaran siya nga ang iyang kaliwatan sama sa bituon sa langit kadaghan og nagdubinta na lang siya, wala pa siya anak, busa sa ilang tawhanon nga aspeto wala sila makahulat muna nga gihatag ni Sarah ang iyahang maid nga si Hagar aron ang katumanan nga adunay liwat si Abraham matuman og ang wala paghulat ang kulang sa pagtuo mga kaigsunan niresulta sa adunay problema sulod sa panimalay. Pero ang punto nga gusto nako sa kaigsunan nga ang Dios mohatag yun og mga pagsulit sa mga tawo nga moangkon nga motawag sa iyang pangalan ug mo angkon nga sila tawo sa Ginoo. Diri ato makita nga kung nagmatinumanan lamang si Abraham sa paghulat, dili na unta niya ma-experiencehan nga sa diha nga nagawas na si Isaac ipahalad sa iya didto sa Mount Moriah nga mo'y pinakalisod nga pagsulay apan tungod sa kapakyasan nga iyang naangkon sa pag-una nagmadinaugon siya sa ikaduha. Ang Dios sa kanunay mo sukod kung asa kutob ang atong pagsalig sa iya. So, sa kay Hana Bardudong na kay kadugang diha. Si ang exciting po sa kinaya ni Hannah is called the persistent mother. Persistent mother nga taliwala nga siya ang unang asawa ni Elkanah og wala sila nakaanak sa pila ka mga tuig mauto nga sa ilang kultura ni kontrata si Elkanah og another wife. Kay ang handom yun nga dili pwede nga ang lalaki matiguang nga mamatay nga walay mo angkon sa kabilin pinaagi sa ilang nga bata. Pero dili ato makita nga ang kaminyoon nga na angkon ni Hannah wala niya guba. Although na ay dysfunction sulod sa ilang panimalay, na ay problema nga iya makita nga murag gibi-ay siya tungod kay wa siya anak, pero ang iyang pagkamasinaligon sa Ginoo, ang iyang pagtuo sa Ginoo, ang iyang pagsalig sa Ginoo nga unta kung matagaan siya anak, iyahang ibalik sa Ginoo. So ang mapagsulay sa iyang bana, sa prophet ano ba Eli, si priest nga Eli nga giinan siya nganong buntag pa sayo nga nakainom ka, pero taliwala sa mga dili nindot nga mga eksperyensya o mga pulong nga iyang nabatian, wala gud siya madiskuryo. Gani nagmapinadayunon siya sa paghatag sa iyang anak dito sa templo. Liwala nga si priest Eli wala gani makadumala sa iyang mga anak. Yet Hannah, being a man of faith, a woman of faith, persistently devoted and obeyed and gave Samuel to the Lord. So, kumbaga, mao na resulta sa delay sa pagigsaad sa Ginoo. Kay kung early pa lang unta to, nanganak na to si Samuel, wala na unta, nagkalisod-lisod siya na. Apan adunay delay sa pagigsaad ngadto sa usa ka bata, mao nang resulta sa kay Hannah. Na-prove siya nga babae gud siya nga dako sa pagtuo. Apan sa side ni Hannah, tungod usab sa iyang trust diya sa Ginoo, nagpabiling siya. So napagigsaad siya sa Ginoo nga kung manganak magi siya, iya kini itugyan. So kita na side pod unsang environment dito sa kay priest Eli during that time, apan tungod sa iyang pagsalig diya sa Ginoo, iya gitugyan dito. Amen. So dinhi pa Dodong, ato napunta sa laing experience sa usa ka tawo ni David. Kini dinhi makatuna nato ang usa ka lesson in waiting. So dinhi atong nahibawan nga si David na anoint na siya as king of Israel sa diha nga gamay pa siya. Apan ang pag-angkon or kining mahimo kag hari during that time, it takes time pa paano ni David. O lisod pa gyud dagan mga pangitabo. Gani ang atong leksyon nagisgot nga si David, he was called to play music aron nga makataglag og relaxation ngadto sa kay King Saul. King Saul. Og usab nahimo siya nga hero
sa pagpatay niya kay Goliath, no? Goliath. O in spite niya na si King Saul nag-attempt pa gyud nga patyon si David. Apan ang gihimo ni David, wala gisper kumbaga gisper ni David ang life ni Saul. Wala siya nakigbatok sa dautan nga intention Yeah, sa oo. O gani, in spite niya na nga gusto ta ni Moses ni David nga makig adunay peaceful nga relationship niya kay Saul apan reconcile. ang gihimo ni Saul balik gi-attempt ta po niya nga patyon gyapon niya si David apan ang gibuhat ni David nag-request gyapon siya nga iya pagapatyon si Saul apan si David nagkinabuhi nga usa ka fugitive during that time. So sumala sa atong leksyon, David decided not to take what God hadn't given to him yet. He waited for God's moment, although he had to go through challenging times and his life was in danger. So ato naibawan nga sa diha milingkod na si David nga usa ka hari sa iyang naano siya sa edad nga 30 years old. Og siya nagdumala sa Israel about 40 years. Nga nahimo siya nga hari. At 70. So ang nakahatag og kining inspired sa kinabuhi ni David sa iyang personal experience nagsulti din sa Psalms 27 verse 14. Naingon siya din na pagulat sa Ginoo mausab kini angay nga atong ibutang sa atong kinabuhi, no? I-develop. Kay si David mismo iya kini gisulti tungod sa iyang pagsalig usab diha sa Ginoo. So ingon siya pagulat sa Ginoo pag maisugon og siya mulig-on sa imong kasing-kasing hulat ingon ko sa Ginoo. So kumbaga pagulat lang gyud kana tungod kay dako ang pagsalig ni David ngadto sa atong Ginoo. Diri ato makita nga sa atong mga handom sa kinabuhi, sa atong mga plano sa kinabuhi, sa atong church leadership, sa atong mission leadership, kung unsa man ang atong handom, ato yung ibutang diha sa kamot sa Ginoo, og diri ato makita nga wala gyud attempt si David nga dauton niya ang tao nga gidihugan sa Ginoo. Kanang nasa dakong pagtagad, pagrespeto sa mga katawhan nga ihang giila nga ang Dios nagadihog kanila. I think usa sa mga kinaiya siguro nga angay nato i-develop ingon nga mga membro hatong iglesia, ingon nga mga sumusunod sa atong mga pangulo nga taliwala sa mga limitasyon, sa mga weaknesses sa atong kaugalingon, ato yung pag-isipon nga ang pagtagad nato sa mga tao nga gidihugan sa Ginoo dili mawala ang atong respeto. So kung ato isummarize kani Bardudong ang kinabuhi ni Moses ngadto sa kanang dalan ngadto sa trono, no? Nga nakahimo siya kanang pagkaabot niya ng posisyon nga usa ka hari. Kung ato kana isummarize, murag sama lang sa giingon sa atong leksyon nga ayaw kuhaa ang wala paghihatag sa Dios. Ang regalo sa Dios kanunay nga labing maayo nga nadawat gikan sa iyang kamot o sa iyang panahon. So kumbaga Wait for the right time. Wala to ginato ang tamang panahon. This may require a very long time waiting long time waiting ina. Dugay. Kung magpaabot kita sa tamang panahon, nga panahon nga gihatag sa Ginoo. Apan sama sa usa ka kining munggos or beans nga ato kana huluman or butang man nato dinha sa kining sa yuta, mutubo diyon na siya. Apan sama usab sa oak tree. Kanang lisod din na, butang nato na, it takes years. Yes. Apan sa pagtubo niya, pagdako niya na, bisag unsa ka kusog sa hangin, dili ka basta-basta kana nga maibot. Maibot. So, kumbaga, ang kinabuhi ni David, usa kini ka example nga we should wait sa tamang panahon, proper due time magihatag sa Ginoo aron nga mahimo kita. Kung unsa may gyud iyang gusto nga ihatag kanato, Plano sa ato. plano sa atong kagalingon, ato ni gitugyan kaniya.
So ato ta dudong sa katapusan nga tawo, no? Elijah's experience. Mao kay din ni ato maiskutan din ni the problem of kanang magdadalion. So kumbaga ganina giskutan nato sa life ni David. So ang usa ka kining patiently waiting, unlike din karon kining lahi ni siya opposite sa life ni David. So atong nahibawan nga during the time dito sa Mount Carmel, no, kabalo man ta sa story, after nga nasunog katong ilang gisacrifice, nakuyawan na si Elijah, no? Tungod sa threat, no, ni pagbahad ni Jezebel nga pangabatyon sila. So tungod niya na unsang nitabo midagan siya. Wala nagulat sa mando sa Ginoo kung unsa angay niya pagbuhaton. Nahadlok siya. So diretso sa palayo nga during the time munta, kung nagulat na siya, wala ta kabalo kung unsa ang plano sa Ginoo. So sumala sa story nga midagan siya about 150 kilometers ngadto sa border sa Judah tungod sa iyang kahadlok. Og didto bitago dito sa cave, no? Apan during the time ang Ginoo mitawag kaniya unsa may imong gihimo dinha, Elijah? Unsa makadina? So kung nagulat na gyud unta siya, basin daghan pang mga katawan masayod sa kamaturan o mutuo sa atong Ginoo during the time. Apan tawon tungod kay naabot man gyud sa kinabuhi ni Elijah ang kahadlok, mao katong resulta. So kung ato'y butang usab na sa atong kinabuhi, usay tungod sa atong kahadlok, dili ta makahimo sa pagulat, no? Usay murag irony ba o kana bang may twist ba kay ato nasaran ang background before sa showdown sa May Carmel. Dugay-dugay nga mga tuig nga init sa ato pa nangamatay ang mga tanom na ay gutom. Bali may hulaw hasta ang mga suba nga uga. Pero ato nakita nga iyang gisaaran ang aid ni Ahab nga sa pulong sa Ginoo kini magahatag siya og ulan. Meaning dili nato ma-question ang pagtuo ni Elijah sa kapanahonan nga iyahang naengkwentro ang 450 ka mga propeta ni Baal sa pagpamatuod kung kinsa gyud ang matuod ka Dios nga ilang alagaran. Ato makita ang pagkamaisugon ni Elijah taliwala nga siya ra isa sa iyang pagtuo. Yeah. Pero Ginoo, strong ang pagtuo aton niya. Ha? Strong kay misukol ko siya. Pero dapat ko 7,000. Pero at that time, at that moment of confrontation, isa ra gyud siya against the 450. Pero diri imo makita ang kaisog, ang pagtuo, ug ang iyang pagkamalhotayon. Asa man niya nakuna? Gasa na sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag sa iya kusog tungod kay nagtuo siya nga kauban niya ang Ginoo. And yet diri ang gitawag nga twist. After na siya nga nagmadinaugon siya, human nga iyang ipakita nga ang Dios sa langit nga siyo ba mo'y Dios nga naghimo sa tuwa og makagahom nga Dios sa usa ka babaye nga asawa sa hari nga gihadlok siya og unsay nadangatan sa akong propeta mausay madangatan nimo ugma sa tawhanon nga aspito mas nilabaw ang iyang tawhanon nga pagbati kaysa kadaugan nga iyang naangkon nga giprotektahan man gani ko sa Ginoo sa 450 although dili to siya ang reyna pero mga gamhanan tumatawanan yet at the time of victory na nalumo siya sa kahadlok. Ang tawhanon nga aspito maoy nitubo sa iya ug katong imong gibasa batuto nga imbis nga mo barog siya paghulat og unsay plano pa sa Ginoo sa mga paghadlok sa tao sa iyang kaugalingong desisyon nagdali-dali siya ni kalagyo. So makita nato nga inspired nga strong iyang faith during the time. Maabot ko sa punto nga ang kaluya, no? Muna danger, no? Muna danger. So siguro atong lesson nga makuha din na balik lang yun ta sa pagsalig na sa Ginoo. Kung maabot pa yun ng kaluya, ampo lang yun ta sa Ginoo nga tabangatan niya nga mapabilin ang pagsalig nato sa iya. Na ay explanation ana ang atong mga scholar. Sana
na-exhaust na siya ba? Kana bang na-drain siya ba? Nga sa pagka-drain niya, murag ang iyang judgment na nako ana. Tungod So, siguro posible, usab na. sa Posible. kumbate nga tibuok gabi igon. Kana ang tao na sa limitasyon pod. Energy nimo, potency nimo mawala pod nga sa katong napasay kusog, katong nakatulog pero sa katong nagmaniugo na siya, physically naluyag siya. Pero sa atong lesson ba dudong, ando na usab mga possible causes dili lang kahadlok sama ni Elijah nga may dali siya dagan. Apan sa atong kagalingon usab adunay mga panghitabo usab nga makaresulta usab nga kita magdali-dali usab. So ang atong leksyon nag-iskud din adunay mga pipila no? Ambition, kasuko, atong passion, atong lack of faith. Adunay pa ubad din na nga mo na usay nga makaresulta kanato nga mudali-dali ta. Wala gyud ubang mga tao nga immune no sa aning mga sitwasyon. Adunay gyud tendency nga kita mabutang niya na kasama ni Elijah during the time. Apan ang advice ni the key is to cultivate a trusting faith in the goodness and mercy of God. Paano gina? So kung may tabo gina sa ato, walay laing buhaton gina ato, i-cultivate lang gyud nato ang kinaiyang adunay pagsalig diya og pagtuo diya sa atong Ginoo. Og usab atong naon nga atong Ginoo sa kamayo usa ka maluluyon nga Ginoo. Atong hibawan nga atong Ginoo usa ka Ginoo nga mahigugmaon, andam siya sa pagtabang kanato. So dili kana automatic nga adunay solusyon sa atong mga kalisdanan. Apan faith might be a gift, but it is a gift that needs to be cultivated, nurtured, and jealously guarded. So, importante na mo na nga siguro katong time na naluyag siya, usab kanato posible usab kana may tabo. Apan ang advice nga ato kana i-cultivate kana nga atong pagtuo, i-nurture nato og ato og gibantayan. Amumahon. Amumahon gyud nato. So, Elijah was not the only impatient. Remember adunay pod no ngatong si Sarah no, atong si Sarah nasayod ta sa story ni Sarah ni Abraham. Si Moses no katong dito sa Tubig sa bato. tubig nagingnan na sila nga istoryahan lang pagbunalan. So ingon si Ginoo kamong tanan dili makasulod dito sa yuta nga akong gisaad sa inyo. So mao man ang resulta no resulta. Og bisag pa man sa ato usay sa atong mga bad decisions kining mga padidali makaresulta gyud og dili maayo. So adunay dako nga lesson on how to patiently wait for God to act no ingon kini David no sa Psalms 37. Kung atong pagkabasahon ka ng Psalms 37 ato gisay-say din na no kung unsa mga lesson nga ato makuha while patiently waiting dia sa action sa atong Ginoo. Una, ayaw kasuko. No? Ayaw kasuko. Kadua, salig sa Dios. Ikatulo, ikalipay ang imong kaugalingon diha kaniya. Ikaapat, itugyan ang imong dalan ngadto sa Dios. Amen. Ikalima, paghilom. So mas usay mas may maghilom lang no. Kay kung Virtue. Oh. Silent is virtue. kay kung kay isulti walay samot. Kundi magasamot og ka hata og problema. Hunong sa kasuko. Katugay na, ayaw kasuko, kini hunong. Kung nasuko ka na, hunong ka nagkasuko. And then katapusan, paghulat sa Diyos. So, napakay kadugang Brother Dudong before ato sa atong conclusion? Gani nga at si Salmista David may sunan, itugyan ang imong kaugalingon diya sa Ginoo. Kanang pagtugyan is to surrender Ayaw na among kaugalingon ang magdumala kundi si Kristo tuguti nga magdumala sa atong kaugalingon. Aron ato kanang matuman na nga dili na tamasuko og ang atong pagkapasaligon og ang atong paghulat og atong pagtuo magaugman. So, in conclusion, Brother Dudong, ako masulti, waiting the crucible becomes possible when we know and trust God, the one whom we are waiting. Apan, always remember that patiently waiting is part of the fruit of the Spirit and it is crucial in our overcoming crucibles. Amen. So, Brother Dudong, wala na may tayo panahon. So, alang sa itong mga kaigsunan, dagang salamat sa inyong kanunay nga pagkikuban ka nato matag Sabado. Ayaw nga kini atong lesson review karon makahatag og kadasig sa matag usa ka nato dugang kaalam sa atong padayon nga paglagad diha sa atong Ginoo. So sa katapusan,
akong pagabasahon ang gisulti ni Sister White, kung atong edukar og bansayon ang atong mga kalag nga makabaton og dugang nga pagtuo, dugang gugma, mas dakong pailob og mas hingpit nga pagsalig sa atong langitnong amahan. Ako, ingon si Sister White, ako nasayod nga kita makabaton og dugang nga kalinaw og kalipay matag adlaw samtang kita muagi sa mga panagsumpaki niini nga kinabuhi. Amen. So, that's all for karong buntaga mga igsoon. So, sa katapusan Brother Dodong, magampot ta sa pagtapos atong lesson karong buntaga. Labing gamana na mo Ginoo, kami pasalamat diha kanimo tungod sa imong pakig-uban kanamo nga sa din kami nakahimo sa pag review sa lesson karong buntaga. O ginaot mga katong among natunan, mabutang sa among kinabuhi ug kami makahimo sa pagpadayon sa among pag-alagad diha. Magahulat kanimo o Dios sa imong pagbalik. Ginaot pa nga samtang kami magahulat kanimo, among ma-experiencehan ang mga kalisdanan, mga pagsulay na ning kinabuhi, apan tabangin kami nga kami makahimo sa pagpabilin nga adunay pagsalig diha kanimo. Tabangin matabo sa kanamo Ginoo nga amo maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan diha sa imong pagbalik. Daghang salamat sa gayon nga imo gitugot nga sa din kami makahimo sa pag tuon sa imong leksyon karong buntaga. Kini amo gitugyan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat mga igsuonan sa inyong pakig-uban sa atong leksyon ng kabuntagon. Usab, amo kamo nga ginaimbita sunod Sabado, ubanan ninyo kami sa pagtuon sa atong leksyon dinhi sa atong programa Panahon sa Pagtuon. Thank you.